ओडिशा एजुकेशन जोन आपको स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा संपूर्ण ओडिया व्याकरण 50 MCQ पार्ट 2। ये MCQ गुड़ाक ओडिशार समस्त परीक्षा जोटा जेटी आरएसटी है अमीन पीओ ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड प्राय समस्त परीक्षा अत्यंत उपयोगी हेब। जो मैंने पार्ट 1 देखी ना दयाकोरी चैनल को जाई देखी नियंतु एवं जो मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपड़ एमती परीक्षा उपयोगी MCQ गुड़ाक पाइपर। चलतु डेरी नगरी प्रश्न गुड़ाक जा। प्रथम प्रश्न, ओडिया भाषा रे केतोटी स्वर वर्ण अच्छी? ऑप्शन क 8, ऑप्शन ख 11, ऑप्शन ग 13, ऑप्शन घ 9। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख 11। ओडिया भाषा रे 11टी स्वर वर्ण अच्छी। एवं आपण 50टी MCQ रु केतोटी ठीक करूछंती ताहा कमेंट बॉक्स माध्यम रे जणैबे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क ठारू म पर्यंत वर्ण गुडी को की वर्ण कहा जाए? क ठारू म पर्यंत वर्ण गुडी को की वर्ण कहा जाए? क अवर्ग्य, ख वर्ग्य, ग ओजोग बाह, घ अंतस्थ। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख वर्ग्य। क ठारू म पर्यंत वर्ण गुडी को वर्ग वर्ण बोली कहा जाए। चलतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहा जाए? ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहा जाए? ऑप्शन क शब्द, ऑप्शन ख वाक्य, ऑप्शन ग वर्ण, ऑप्शन घ पद। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ग वर्ण। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहा जाए। ऑप्शन ग हेउछि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। गाई क्यों प्रकार विशेष्य? गाई क्यों प्रकार विशेष्य? ऑप्शन क व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ख जातिवाचक, ऑप्शन ग वस्तुवाचक, ऑप्शन घ गुणवाचक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख जातिवाचक। गाई हेउछि जातिवाचक विशेष्य। चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि सुना क्यों प्रकार विशेष्य? सुना क्यों प्रकार विशेष्य? क जातिवाचक, ख गुणवाचक, ग वस्तुवाचक, घ क्रियावाचक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ग वस्तुवाचक। सुना हेउछि वस्तुवाचक विशेष्य। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि विशेष्य पदर गुण अवस्था बा संख्या को बुझाउथिबा पद को कौन कहा जाए? विशेष्य पदर गुण अवस्था बा संख्या को बुझाउथिबा पद को कौन कहा जाए? ऑप्शन क सर्वनाम, ऑप्शन ख अव्यय, ऑप्शन ग विशेषण, ऑप्शन घ क्रिया। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ग विशेषण। विशेष्य पदर गुण अवस्था बा संख्या को बुझाउथिबा पद को विशेषण कहा जाए। चलंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। धीरे धीरे पवन बहुची। एठारे धीरे धीरे क्यों प्रकार विशेषण? धीरे धीरे पवन बहुची। एठारे धीरे धीरे क्यों प्रकार विशेषण? ऑप्शन क विशेष्यर विशेषण, ऑप्शन ख विशेषणर विशेषण, ऑप्शन ग क्रिया विशेषण, ऑप्शन घ सर्वनामर विशेषण। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ग क्रिया विशेषण। धीरे धीरे पवन बहुची एटारे धीरे धीरे होउछि क्रिया विशेषण। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि विशेष्य पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाय ताको कोन कहंती? विशेष्य पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाय ताको कोन कहंती? ऑप्शन ख अव्यय, ऑप्शन ख सर्वनाम, ऑप्शन ग क्रिया, ऑप्शन घ विशेषण। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख सर्वनाम। विशेष्य पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाय ताकू सर्वनाम कहा जाए। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि आपण क्यों प्रकार सर्वनाम? आपण क्यों प्रकार सर्वनाम? क पुरुषवाचक, ख निर्णायक, ग प्रश्नवाचक, घ संबंधवाचक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क पुरुषवाचक। आपण हेउछि पुरुषवाचक सर्वनाम। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। ओडिया भाषा रे वचन केते प्रकार? ओडिया भाषा रे वचन केते प्रकार?
ऑप्शन ख 3, ऑप्शन ख 4, ऑप्शन ख 2, ऑप्शन ख 5। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ग 2। चलतु परवर्ती प्रश्न को ଯିବା। परवर्ती प्रश्न ହେଉଛି राम बही पढ़ुछि। राम बही पढ़ुछि एठारे पढ़ुछि केउं कालर क्रिया? अतीत, भविष्यत, वर्तमान कि संभाव्य? यह ହେଉଛି यार राइट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ग। राम बही पढ़ुछि ହେଉଛି वर्तमान काल। चलतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न ହେଉଛି धातु परे जो प्रत्यय जोग कराए ताकू कौन कहुए? धातु परे जो प्रत्यय जोग कराए ताकू कौन कहुए? ऑप्शन क तद्धित, ऑप्शन ख कृदंत, ऑप्शन ग उपसर्ग, ऑप्शन ग समास। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख कृदंत। धातु परे जो प्रत्यय जोग कराए ताकू कृदंत कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। शब्द परे जो प्रत्यय जोग होई नुआ शब्द गठन करे ताकू कौन कहती? शब्द परे जो प्रत्यय जोग होई नुआ शब्द गठन करे ताकू कौन कहती? ऑप्शन क कृदंत, ऑप्शन ख तद्धित, ऑप्शन ग संधि, ऑप्शन ग कारक। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख तद्धित। चलते परवर्ती प्रश्न देखिबा। ओडिया भाषा रे उपसर्ग संख्या केते? ओडिया भाषा रे उपसर्गर संख्या केते? ऑप्शन ख 15, ऑप्शन ख 20, ऑप्शन ग 25, ऑप्शन ख 30। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख 20। ओडिया भाषा रे 20 उपसर्ग अछि। चलंतु परवर्ती प्रश्न को ଯିବା। परवर्ती प्रश्न ହେଉଛି उपकूल शब्द रे उप केउं अर्थ रे व्यवहृत? उपकूल शब्द रे उप केउं अर्थ रे व्यवहृत? ऑप्शन क सामीप्य, ऑप्शन ख अभाव, ऑप्शन ग व्याप्ति, ऑप्शन ख पश्चात। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन क सामीप्य। उपकूल शब्द रे उप सामीप्य अर्थ रे व्यवहृत होईछि। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। कर्ता जहा द्वारा क्रिया साधन करे ताहाकू केउं कारक कुहाଯାଏ? कर्ता जहा द्वारा क्रिया साधन करे ताकू केउं कारक कुहाଯାଏ? ऑप्शन ख कर्म, ऑप्शन ख करण, ऑप्शन ग संप्रदान, ऑप्शन ख उपादान। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख करण। कर्ता जहा द्वारा क्रिया साधन करे ताहाकू करण कारक कुहाଯାଏ। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। विभक्ति केते प्रकार? विभक्ति केते प्रकार? ऑप्शन क 5 प्रकार, ऑप्शन क 6 प्रकार, ऑप्शन क 7 प्रकार, ऑप्शन क 8 प्रकार। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन क 7 प्रकार। विभक्ति 7 प्रकार। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। दान अर्थ रे केउं विभक्ति हुए? दान अर्थ रे केउं विभक्ति हुए? ऑप्शन क द्वितीया, ऑप्शन ख तृतीया, ऑप्शन ग चतुर्थी, ऑप्शन ग पंचमी। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ग चतुर्थी। दान अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति हुए। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न ହେଉଛି गछरू फल पड़िला। गछरू फल पड़िला गछरू केउं कारक? ऑप्शन क करण, ऑप्शन ख उपादान, ऑप्शन ग अधिकरण, ऑप्शन ख संप्रदान। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख उपादान। गछरू फल पड़िला गछरू ହେଉଛି उपादान कारक। दुई बा ततोधिक पद मिलित होई एक पदरे परिणत हेबाकू कौन कहती? दुई बा ततोधिक पद मिलित होई एक पदरे परिणत हेबाकू कौन कहती? ऑप्शन क संधि, ऑप्शन ख कारक, ऑप्शन ग समास, ऑप्शन ग छंद। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ग समास। दुई बा ततोधिक पद मिलित होई एक पदरे परिणत हेबाकू समास कहती। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। समास केते प्रकार? ऑप्शन क 4, ऑप्शन ख 6, ऑप्शन ग 8, ऑप्शन ख 5। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ख 6। समास 6 प्रकार।
समास 6 प्रकार। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा उपगम क्यों समास उपगम उपगंगम क्यों समास उपगंगम क्यों समास ऑप्शन क तत्पुरुष ऑप्शन ख बहुव्रीहि ऑप्शन ग अव्ययी भाव ऑप्शन घ द्वंद्व। उपगंगम क्यों समास यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग अव्ययी भाव उपगंगम अव्ययी भाव समास। चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि संधि केते प्रकार संधि केते प्रकार ऑप्शन ख 2 ऑप्शन ख 3 ऑप्शन ख 4 ऑप्शन ख 5। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन घ 3 संधि 3 प्रकार। परवर्ती प्रश्न हिम जोग अलय क्यों संधि क स्वर संधि ख व्यंजन संधि ग विसर्ग संधि घ कौन सी नुहे। यह हूँ तुम होमवर्क उत्तर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा पवनर संधि विच्छेद कर पवनर संधि विच्छेद कर यहाँ भी तुम मैंने होमवर्क दुईटा होमवर्क मैंने कमेंट जनातु। 26 नंबर अर्थ प्रकाश करुवा क्षुद्रतम यूनिट की कौन कहुए अर्थ प्रकाश करुवा क्षुद्रतम यूनिट की कौन कहुए ऑप्शन क शब्द ऑप्शन ख मोर्फिम ऑप्शन ग वाक्य ऑप्शन क ध्वनि। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ख मोर्फिम अर्थ प्रकाश करुवा क्षुद्रतम यूनिट को मोर्फिम कहुए। चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि कोइली शब्दर समानार्थक बोधक शब्द कौन कोइली शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन ऑप्शन क पिक ऑप्शन ख अहि ऑप्शन ग बारी ऑप्शन घ गज। गज माने हाथी बारी माने कौन अहि माने कौन कोइली शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन गज गोटे हाथी कहली आपण बारे माने कौन कहिबे अहि माने कौन कहिबे। यार सठिक उत्तर हेउछि पिक कोइली शब्दर समानार्थक बोधक हेउछि पिक। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न हेउछि आकाशर विपरीत शब्द कौन आकाशर विपरीत शब्द कौन ऑप्शन क पृथ्वी ऑप्शन ख पाताल ऑप्शन ग गगन ऑप्शन घ अंतरिक्ष। अंतरिक्ष माने कौन कहिबे कमेंट बॉक्स रे गगन मध्य कौन कहिबे पृथ्वी पृथ्वी अजाणी समस्ते। आकाशर विपरीत शब्द कौन ऑप्शन ख पाताल। हर्षर विपरीत शब्द कौन हर्षर विपरीत शब्द कौन क विषाद ख दुख ग कष्ट घ रोदन। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क विषाद हर्षर विपरीत शब्द हेउछि विषाद। परवर्ती प्रश्न देखा कपाल फाटिबा रूढ़ीर अर्थ कौन कपाल फाटिबा रूढ़ीर अर्थ कौन क मुंड फाटिबा ख भाग्य खोलिबा ग सर्वनाश हेबा घ हूँ शांति हेबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग सर्वनाश हेबा कपाल फाटिबा रूढ़ीर अर्थ हेउछि सर्वनाश हेबा। चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि अंधर लौड़ी ए रूढ़ीर अर्थ कौन अंधर लौड़ी ए रूढ़ीर अर्थ कौन अंधर बाड़ी असहायर साहा अकाल कुष्मांड केही नथिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख असहायर साहा अंधर लौड़ी माने असहायर साहा। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा। आकाश कइया चिलिका माछ
ଏହି ଲୋକ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଖ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଗ ସହଜ କାମ, ଘ ମିଛ କଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଲୋକ ବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? କାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ କାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଖ କାନ୍ତା, ଅପସନ୍ ଗ କାନ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ଘ କାନ୍ତୁଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଖ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ବ ବା ଆସ୍ଫାଳନ, ଅପସନ୍ ଗ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ବ ବା ଆସ୍ଫାଳନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶ କେ ବେଶ ନଈ କେ ବାଙ୍କ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି, ଖ ନଈର ବଙ୍କା ଗତି, ଗ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ। ଏଇଟା ଦେଶ କେ ଫାଙ୍କ ନଈ କେ ବାଙ୍କ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ? ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଟାଇପିଂ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯାଇଛି। ଜଳର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ନୀର, ଅପସନ୍ ଖ ବାରି, ଅପସନ୍ ଗ ସଲିଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଅନଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନଳ। ଆଉ ବାକି ତିନିଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଳର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବିଷୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବିଷୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ କ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ କ ସର୍ବନାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେ ବହିଟି ପଢ଼ୁଛି ଏଠାରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ସେ ବହିଟି ପଢ଼ୁଛି ଏଠାରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଗ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ଖ ଅବ୍ୟୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ସର୍ବନାମ। ସେ ବହିଟି ପଢ଼ୁଛି ଏଠାରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଗ ଆଦେଶ ସୂଚକ, ଘ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଗ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର? କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ କ 2, ଅପସନ୍ ଖ 3, ଅପସନ୍ ଗ 4, ଅପସନ୍ ଖ 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ 2। କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା 2 ପ୍ରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ଅପସନ୍ କ ସକର୍ମକ, ଅପସନ୍ ଖ ଅକର୍ମକ, ଅପସନ୍ ଗ ଦ୍ୱିକର୍ମକ, ଅପସନ୍ କ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସକର୍ମକ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ ସକର୍ମକ କୁହନ୍ତି। ଭାତ ଖିଆ ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ଖିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଭାତ ଖିଆ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଖିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଗ କୃଦନ୍ତ, ଅପସନ୍ କ ତଦ୍ଧିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ କୃଦନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଧାତୁର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଦେଖ ଧାତୁର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଦେଖା, ଅପସନ୍ ଖ ଦେଖାଇବା, ଅପସନ୍ ଗ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ କ ଦେଖାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଦେଖାଇବା। ଦେଖ ଧାତୁର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଦେଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଗ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଗ ସର୍ବନାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ଗଜପତି। ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟରେ କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ବିସ୍ମିତ ଚିହ୍ନ, କଲନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦୈନିକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ? ଦୈନିକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ଖ ଇକ, ଅପସନ୍ ଖ ନିକ, ଅପସନ୍ ଗ କ, ଅପସନ୍ ଖ ଅନିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଇକ। ଦୈନିକ ଶବ୍ଦଟି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଠକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ? ପାଠକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ପଠ, ଅପସନ୍ ଖ ପାଠ, ଅପସନ୍ ଗ ପଢ଼, ଅପସନ୍ ଖ ପାଠି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପଠ। ପାଠକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ପଠ। ଯେ କଷ୍ଟ କରେ ସେ ଫଳ ପାଏ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯେ କଷ୍ଟ କରେ ସେ ଫଳ ପାଏ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କ ସରଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଜଟିଳ, ଅପସନ୍ ଗ ଯୌଗିକ, ଅପସନ୍ ଖ ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଜଟିଳ। ଆଜିର MCQ କେତିକି ଥିଲା? ଆପଣ 50ଟି MCQରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।